салом алейкум дӯстони азиз, мо дар шаҳри бухтар қарор дорем. Чанд намуд телефонҳои баъри шумо пешкаш мекунем. A52 бародаро, A52 эсай нархш 3000 сомон ай. 8 ба 128. A52 модели навай бародаро, 5 ай ба. A52 5 3000 сомон, 8 ба 128. иш M52 бародаро. M52 6 ба 128. 6 ба 128. Состояние зурай, коробка документ дура. Нархш 2800 сомон. M52. Батареш 5000. иш A52 бародаро. A52 8 ба 256. Нархш 2800 сомон. A52 8 ба 256. Коробка документ дура, ҳамаш ҳаст. иш A71 бародаро, 6 ба 128, нархш 2300 сомон аст. иш A32 бародаро, A32 1800 сомон, 128. A22 1600 сомон. A22 памяти 64. иш A21 1500 сомон. 1500 сомон аст. Памятиш 32. иш A13 1600 сомон, 64. A12 1400 сомон. 1400 сомон. иш M21 1700 сомон, пачка. иш M32 128 ба 6. 2000 сомон. иш Redmi ай 850 сомон. иш Redmi 1000 сомон. Памятиш 32. иш A12 1500 аст. иш 32 1400 мешавад. иш Redmi Note 9 бародар. Note 9 1500 ай. Poco иш Poco. Poco 1300 сом. Бад A5 дорем. A5 600 сом. A10 800 сом. A5 17 750 сом. A10 850 сом. A10 холи 800 сом. На A1000 сом. 64. Анусе кори 1300 сом. Redmi S 1100 сом мешавад. Redmi 10 1600 сом, 128. Note 10 1650. Realme 128 2000 сом. Poco X Pro ай бародарон. иш 8 ба 256.